The pillar. Yes. Inu na. Yeah. Jere heर्नु त. हाम्रो एउटा हात्ती त something fallen here. Yes, he's picking up. Okay. He gives to pick up. Okay. Uta माथि गयो. तल झर्न लाग्यो अब. बाहिर निस्किन लाग्यो. यता बाहिर निस्किन लाग्यो. Two. See here. Here. It's here. Yeah? टाढा जानु न उता. टाढा जानु न. चौरको उता जानु न टाढा. अब बहुत छोड दिनुस्, बहुत जान दिनुस् बरु. जान दिनुस्. दाइ जान दिनु भयो. के हान्छ फेरि. नअताउनु है. चुप भयो. दाइ उता नजाउँ भयो. फर्क्यौँ बाबु. कता फर्किने कता जाने हो. दाइ जान दिनु भयो. धेरै नछुनु. जान दिनु है. फोन नचलाउनु. And they can just to make a balance. Okay, your binoculars. So break the branch and eat. Yes. Big horn. Big. The male and female. Smart time. The male. Female going for long. Oh, it's a young female. Give me your camera, I'll take the good photo. Może to piszą sobie tak jak to pochapę, takie piwo. Jak patrzy oczy. A widzę teraz.
कहाँ बिल्लामा त पाइन्छ पो न Delikatny jest. No bardzo delikatny. Ale teraz tak się... No, to jest odważna kobieta. O! Po co mu, jak mu dobrze? I smokowa koszulka. Chyba jednak spadnę. Byle jej nie... To ja by tak za nią się zaniósł. Ale dużo oddech. Ojej! No teraz... Niech go pani pogoni teraz. O! Kok z trampoliny. No fajnie. Fajnie, fajna woda. Adrenalina to żyje. No jasne. Okay. So my camera I can take. Do nas. On teraz do nas jedzie. Idzie do nas. Te najdziwi cuda elefanta. Patrz, masz Maryś to marihuana, naprawdę. Patrz jak się odwracają. To jest dla mamy jedzenie. A ten pozuje. A mały, patrzcie jak się przytula. Co to jest? Camera. I put some of them. Glasses and lanterns. I tak, i soczewice. Like mix. Złano słonnego. So that she gets more milk for the young. Żeby miała pokarm dla dzieci. You want to? Tam właśnie trawę po drodze, ale co to jest taki jak 2 banany? Co to jest? Kilogram, nawet tak. Taki tik-tak. Coming and running and coming and running. We are in the right. Many inside here also. In the bush also. Mam taki Follow me.